Sir Mil, nakoy pangutana ba with regards to real estate property, nakay recommendation or suggestion asay nindot mo ka og balay? Asay nindot mo kuha og balay, no? But first and foremost, ang una gyud dapat as a client nga imuhang hunahunahon is pila ang imuhang budget. Because in every location, there's is a uniqueness of its prices, no? Lain-laing location, lain-lain og presyo. Just like for example, kung ganahan kag Cebu City, you must have a budget of 9 to 12 million nga mga property. Pero kung ganahan kag Talisay is medyo cheaper siya gamay, naa siya sa mga 6 million. Minglanilla, 7 million. Nagan San Fernando na atay 4 million dia, and the Carcar area mao na pinakabarato na to 2.7 million. But if you go for the northern side sad, so good ka diri sa Mandawi, ang Mandawi wala na kay tay house and lot diha. Consolacion makapalit pa kadag 4.2 million. Kung naay 4.2 million kuhaan na pinakabarato na siya. Liluan is already 6 million. Dayon Danau area is pinakabarato which is 3 million. So ang imong unang hunahunaon kung ikaw usa ka buyer, una is pila ang imong budget. Once you know already your budget, that's the time nga atong ilay sa table ang unsay mga presyo in each location para ma-assist ka og tarong.